Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine. I am Asya Jafar and I will teach you Pakistan studies. Today we will discuss ideology of Pakistan with reference to basic values, Muslim reformers and socio-cultural aspects of Muslim India. In previous lecture we have discussed the basic values and Muslim reformers, and today we will discuss the socio-cultural aspects of Muslim India. Before discussing these aspects, we will see that what is the definition of ideology of Pakistan. The ideology of Pakistan refers to the attainment of a separate land in which Muslims of the subcontinent can spend their lives under the glorious principle of Islam. मुसलमानों के नहीं कि मुसलमानों के लिए एक ऐसी स्टेट जिसमें वो अपने मज़हब के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकें। ये थी हमारी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सोशल एंड कल्चर कंडीशंस ऑफ द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, हम देखेंगे कि पाकिस्तान बनने से पहले या उसके बाद में मुसलमानों की जो जो सोशल कंडीशंस हैं वो क्या थी, पाकिस्तान बनने से पहले क्या थी और अब क्या है। एज यू नो दैट द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वाज फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम। ठीक है, हमारा जो पाकिस्तान बना था इसका जो नज़रिया था वो किस पे मबनी था, वो हमारे मज़हब इस्लाम पे मबनी था, इसकी बेस पे था। एंड आइडियोलॉजी की वजह से ही आइडियोलॉजी पाकिस्तान यानी कि हमारे मज़हब इस्लाम की वजह से ही हमारा लाइफस्टाइल, हमारी सिविलाइजेशन और हमारा कल्चर क्या है ये दूसरी नेशन से डिफरेंट है। हमारा हमारा कल्चर, सिविलाइजेशन, ट्रेडिशन, हेरिटेज, ईच एंड एवरीथिंग हमारी चीज़ इस्लाम में है वो हमारी दूसरी नेशन से डिफरेंट है। देखिए स्टूडेंट्स, जब पाकिस्तान बनने से पहले बरसगीर में बहुत सी नेशंस थी, लेकिन जो मेजॉरिटी थी तो वो हिंदुओं की थी। और हिंदुओं ने बहुत कोशिश की कि मुसलमान अपने जो उनकी कल्चरल वैल्यूज़ हैं या उनके इस्लामिक वैल्यूज़ हैं उनको बरकरार ना रखें, उनसे पीछे हट जाएं। लेकिन मुसलमानों ने ऐसा नहीं किया, और ये मुसलमानों को किस चीज़ ने ऐसा नहीं करने दिया, किस चीज़ ने इनको इस बात पे इनको रखा कि आप लोगों ने इस चीज़ को नहीं छोड़ना, अपनी वैल्यूज़ को नहीं छोड़ना। इसके पीछे जो भी कुव्वत थी वो क्या थी, वो हमारे मज़हब इस्लाम की कुव्वत थी। ठीक है, हमारे मज़हब ने मुसलमानों को अलाउ नहीं किया कि वो अपनी वैल्यूज़ को छोड़ के किसी दूसरे की वैल्यूज़ को अपनाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें द मुस्लिम्स वाइल कोएग्जिस्टिंग विद अदर नेशन इन द सब कॉन्टिनेंट प्रोटेक्टेड द कल्चर वैल्यूज़ ऑफ इस्लाम। दूसरी कौमों के साथ रहने के बावजूद भी मुसलमानों ने अपनी वैल्यूज़ को बरकरार रखा। नेक्स्ट है इस्लाम इज़ अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, यानी कि जो इस्लाम है ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है। अब देखते हैं कि ये डेमोक्रेटिक यानी कि जमहूरी निज़ाम है वो किस तरह से है। द कंसल्टेशन शूरा, शूरा इज़ अ अरेबिक वर्ड एंड इट्स मीनिंग इन इंग्लिश इज़ दैट कंसल्टेशन, मशवरा। ठीक है, यानी कि हमारा मज़हब हमें सिखाता है कि अगर कोई भी फ़ैसला करना है, कोई भी कानून लागू करना है, तो सबसे पहले हमें उसे कुरान की रोशनी में देखना चाहिए। जो हमारा कुरान कहता है उसके अकॉर्डिंग हमें भी फ़ैसला करना चाहिए। ठीक है, यानी कि इस्लाम हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है। एंड इसी वजह से देखें जब भी हम कोई हमारा हमने किसी रूलर का इंतखाब करना होता है तो हम किसी एक बंदे के कहने से नहीं करते, उसमें सब लोगों का मशवरा, सब लोगों की वोटिंग होती है, फिर ही हम उसका इंतखाब करते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक दो बंदे ने कह दिया तो हो गया, नहीं, इसमें सबका मशवरा शामिल होता है और सबको बोलने की इजाज़त होती है अपने राइट के लिए। ठीक है, ये था इस्लाम एज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। नेक्स्ट देखें, पाकिस्तान बनने से पहले बरसगीर में मुसलमान बरसगीर के जो लोग थे वो वो जो हर जो कौमें थी, हर कौम की अपनी अपनी लैंग्वेज थी, वो मुख्तलिफ लैंग्वेज बोलते थे। बट देयर कल्चर, ट्रेडिशन, रेसिस एंड सोशल इन्वायरमेंट वर डिफरेंट। उनकी कल्चर, उनके ट्रेडिशन, सोशल इन्वायरमेंट सारी चीज़ें डिफरेंट थी। लेकिन जो ये हमारा मज़हब इस्लाम ही था जिसने मुसलमानों को एक कौम बनाए रखा। ठीक है, जो मुसलमान एक कौम थे ये किसकी वजह से थे, हमारे मज़हब इस्लाम की वजह से थे। और जैसे कि इस्लाम में भी कहा जाता है कि मुस्लिम इज़ अ ब्रदर ऑफ अदर मुस्लिम, और मुझसे एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। और इसके बारे में मज़ीद अल्लामा इकबाल ने क्या कहा, इन हिज पोइट्री ही प्रेजेंटेड द ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ द बेसिस ऑफ मुस्लिम उम्मत एज फॉलो। अल्लामा इकबाल ने कहा कि
اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنی قوم کو، اپنی ملت کو ویسٹرن پوائنٹ آف ویو سے جج نہیں کرو، قیاس میں سوچنا، اپنی ملت اپنی قوم کو ویسٹرن پوائنٹ آف ویو سے نہیں سوچو، ان کے پوائنٹ آف ویو سے جج نہیں کرو۔ خاص ہے ترکیب، ترکیب کہتے ہیں بناوٹ، کمپوزیشن، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، رسول ہاشمی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کی جو قوم یعنی کہ مسلمان ہیں وہ ایک اسپیسیفائڈ قوم ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک اسپیسیفائڈ قوم ہے اور وہ ویسٹرن قوموں سے ڈفرینٹ ہے۔ وہ کس طرح سے ڈفرینٹ ہے؟ ویسٹرن نیشنز اور مسلمانوں کی جو نیشن ہے اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، یعنی کہ جو ویسٹرن نیشنز ہیں ان کے نزدیک نیشن کیا ہے کہ جو ایک ہی علاقے کے لوگ ہیں، جو ایک نسل کے لوگ ہیں وہ ان کو ایک نیشن مانتے ہیں، لیکن ہمارے مذہب میں کیا ہے، قوم مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تحریک، یعنی کہ جو مسلمان ہیں مستحکم ہیں، اکٹھے ہیں، وہ اپنے مذہب اسلام کی وجہ سے ہی اکٹھے ہیں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ یہ آپ کا شارٹ کویسچن بھی بن سکتا ہے کہ what did علامہ اقبال say about what did علامہ اقبال say about that basis of مسلم امت، ٹھیک ہے، علامہ اقبال نے مسلم ملت کے بارے میں کیا کہا تھا، اس میں آپ نے یہ کوٹیشن رائٹ کر دینی ہے۔ اسٹوڈنٹس پی ایس میں آپ کوٹیشن اردو میں رائٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ کو یہ کویسچن آتا ہے تو آپ اس میں یہ جو کوٹیشن ہے آپ اردو میں رائٹ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھیں، جب پاکستان بن رہا تھا تب کیا تھا، کانگریس یعنی کہ ہندو جو تھے اور جو برٹش تھے، یہ ان دونوں نے مل کے قائد اعظم کو راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی، انہوں نے بہت کوشش کی کہ قائد اعظم کو اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جائیں، وہ پاکستان نہ بنائیں، لیکن کیا تھا کہ قائد اعظم نے کسی بھی طرح سے ان کی رکاوٹ کو اپنی مشن کے اندر نہیں آنے دیا۔ قائد اعظم continued his effort فار دا گلوری آف اسلام اینڈ دا پروٹیکشن آف دا مسلم، ٹھیک ہے، اسلام کی گلوری کے لیے، مسلمانوں کی پروٹیکشن کے لیے انہوں نے ایفرٹ جاری رکھی، انہوں نے انگریزوں کی اور برٹش کی ساری سازشوں کو انہوں نے ناکام بنایا، اور انہی کی وجہ سے ہی ہم ایک اسٹرانگ اینڈ پرفیکٹ نیشن ہیں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اور ہمارے جو انڈر دا لیڈرشپ آف قائد اعظم وی آر اے اسٹرانگ اینڈ پرفیکٹ نیشن، ٹھیک ہے سوزن، یہ تھی ہماری سوشل کلچر اسپیکٹس آف مسلم آف سب کانٹیننٹ۔ تھینک یو سو مچ۔